5x flat गली वाले ने दिया अब पीछे से आके अरे बाबा मुंबई का मैंने नाम रख दिया जब छीन टपाक डम डम छीन टपाक डम डम छीन टपाक डम डम Oh my god, cake! Oh my god, my favorite dark chocolate cake. यहाँ कैसे आया? Yummy! इसको पैक करवा देना। मैम साहब हमारी कट्टों का केक है ये। है चिकने देना। पैसे नहीं है। हट बड़वे। हिल्टन तो देना। खाए राजा। अरे समी भाई हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, अर्श भाई को एक लड़की मिली। सच में? हाँ भाई खूबसूरत। हाँ भाई बहुत खूबसूरत, और तो और अर्श भाई को किस भी दिया। क्या बात कर रहे हो? नंबर हाँ भाई नंबर भी दे के गई। अरे अर्ज भाई तुम्हारे बड़े जलवे यार। हाँ भाई तेरे भाई का तो रोज का है, 2-4 तो पटी जाती हैं। भाई एक मेरी पटवा देना यार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। Kumalala, kumala sabesta. Kumalala, kumalala, kumala sabesta. Oh no 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 sabesta. Oh no 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 sabesta. আজ আমার 2000 টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু চোরকে গালমন্দ করলেই বউ রেগে যাচ্ছে। এই যে মহিলা দেখতেছেন না, এর স্বামী তো আছে কাতার, আর সেই সুযোগে খুঁজে বেড়াচ্ছে বাতার, আর সেই জায়গা যাই এই শালা কাটতেছে সাঁতার। মিথ্যা কথা চেয়ারম্যান সাহেব, যত নষ্টের মূলে মেম্বার, কারণ ওই শালা যে ওই বাড়ি খুলিছে চেম্বার। বিষয়টা তো দেখতেছি খুবই ডেঞ্জার। বিষয়টা আমার জানা খুবই দরকার। ঘটনা কি মেম্বার? হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে খুবই দুঃখের সাথে কয়া লাগিচ্ছে, এটা আমার বন্ধু হয়, 3-4 দিন হলে চোখে দেখে পায় না। সবাই তার জন্য দোয়া করবেন, আর কমেন্ট বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবি, সবাই সবার সাধ্য মতো চেষ্টা করবেন। আরে বন্ধু দেখ স্কুল ছুটি দিচ্ছে, ভিডিও কালকে করি, সাকে তাড়াতাড়ি ভিডিও করতে। ওই দেখো আম খাওয়ার পর আমের আটি। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। এই যা, ছাদের উপর থেকে মোবাইল পড়ে গেছে, কিন্তু কোনো প্রবলেম নেই, এয়ারপ্লেন মোড চালু আছে। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। বেবি বিশ্বাস করো আমি শুধু তুমিতেই আসক্ত। বিশেষ হয় না? আচ্ছা বিশেষ নইলে আমার সাথে সাল্লু আছে, সাল্লুরে জিজ্ঞাসা করো। কোনটা, সাদিয়া না মিম? তাড়াতাড়ি কল কাট।